बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये जो गोरा रंग है, ये भी क्या कमाल चीज़ है। कुछ लोगों को तो बहुत सूट करता है और कुछ की ज़िंदगी तबाह कर देता है और कुछ लोगों को ये फ़कीर से अमीर बना देता है। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में जो चालाक लोग हैं, चितर और चालाक, उन्होंने ख़वातीन की इस कमज़ोरी को भांप लिया। अभी तो हद ये है कि पाकिस्तान में वो सेम जो मर्दों के लिए गोरा रंग करने की क्रीम आई है, सिर्फ ऊपर मर्द लिखा हुआ क्रीम तो वही है जो ख़वातीन को दी जाती है। इसी तौर पे अब हौले हौले मर्दों को भी ये क्रेज़ डाला जा रहा है कि तुम्हारा जो रंग सांवला है या तुम्हारे रंग में जो थोड़ी क्या कहना चाहिए दबा दबा रंग है, तो ये ठीक नहीं है। पिछले दिनों एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची, उसने स्कार्फ लिया हुआ था, मुंह पे नकाब भी लिया हुआ था। शी केम टू मी और कुछ ही देर के बाद उसने जब अपना चेहरे से स्कार्फ हटाया और नकाब हटाया तो पूरा चेहरा उसका जला हुआ था। उसकी नाक, उसका माथा, उसकी गालें, यानी यूँ समझें जैसे इंसान रंगो बिरंग हो जाता है। तो मैं अपनी उस तकलीफ़ वाली कैफियत को नहीं छुपा सका। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ? तो उसने कहा, सर जो हुआ है उसका दुख इतना ज़्यादा है, लेकिन उस दुख के साथ जो वजूहात हैं मैं उन पे भी बात करना चाहती हूँ आपसे, इसलिए मैं आपका इस टाइम लेके आई हूँ। और आई विश के आप इस बात को मेरा नाम लिए बिना बताइए, लोगों को शेयर कीजिए। फिर जो अगली बात उसने कही, उसने कहा मैं मर जाती, मैं इतनी डिप्रेशन में थी, इतनी तकलीफ़ में थी। 6-7 माह पहले कोई आपकी वीडियो आई थी जो काले रंग के सांवले रंग के बारे में थी, और पहली दफ़ा दुनिया में कोई ऐसा बंदा मुझे मिला जिसने मुझे खड़ा किया, जिसने कहा कि शक्ल अहम नहीं है, रंग अहम नहीं है, तुम्हारा स्किल, तुम्हारा करैक्टर, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी है तुमको वो खड़ा करती। उसने कहा मैंने इतनी मेहनत की है, इस बीच में जब मेरा चेहरा ख़राब हो चुका था एंड आई वॉज अनएबल टू गो एनीवेयर, मैं किसी से मिलना नहीं चाहती थी, पर अब मुझे डॉक्टर बन के दिखाना है। और मैंने जो इतनी मेहनत की है, इतने शानदार नंबर लिए हैं, और आने वाले दिनों में आई वुड बी डॉक्टर। आई डोंट नो मैं अपनी ट्रीटमेंट करने के लिए बनी हूँ या मैं किसी और से ट्रीटमेंट कराऊँ, लेकिन जिसमें प्रोसेस से गुजरी हूँ वो इतना तकलीफ़ दे है। उसने कहा कि मेरी पूरी फैमिली में ज़्यादातर लोग गोरे हैं, मेरी ख़ास तौर पे ददियाल में उन सब के रंग उभरते हुए उजले रंग हैं। मेरी वालदा का रंग थोड़ा दबा हुआ है, तो मेरी वालदा को मेरी फूफियों ने हमेशा जलील नहीं किया, ख्वार किया। जब भी कोई शादी होती, जब भी इवन हमारे घर में आए होते, तो मेरी वालदा जितना मर्जी सीवर पहन लेती, जितने खूबसूरत कपड़े पहन लेती, उन्होंने हमेशा ये कहना था कि अच्छी नहीं लग रही, तुम पे कोई कपड़ा सूट ही नहीं करता। अच्छा, अब इसको पसंद करके लाने वाला भी उनका ख़ानदान था, तब उन्हें उसकी कुछ सॉफ्टनेस और हम्बलनेस और फैमिली पसंद थी। अब जब आ गई है तो अब उसकी शक्ल को रोज़ाना वो बनाते हैं तमाशा। इस बच्ची ने कहा कि मैं उस वक्त 9वीं जमात में थी और मैं कई बरसों से ये तमाशा घर में होते देखती थी। अपनी माँ की बेइज्जती मेरे सामने होती थी और मैं उसको एंगेज करती थी, बर्दाश्त करती थी। जब मैं 9वीं में हुई तो मुझे पहली दफ़ा इदराक हुआ कि मेरा अपना रंग भी दबा दबा सा है। मेरा अपना रंग भी गोरा नहीं है जैसे हमारे दादके का है, जैसे हमारे इन ददियाल के सब लोगों का है। पंजाबी में दादका कहते हैं, उर्दू में ददियाल कहते हैं। पंजाबी में नानका कहते हैं, उर्दू में ननहाल कहते हैं, यानी जो नानका जहाँ नाना और नानी और उनकी फैमिली होती है। तो उसने कहा जब मैं 9th में थी तो मैंने फिर पहली दफ़ा जो पैसे वैसे मेरे पास थे, बाज़ार गई और मैं एक ब्लीच क्रीम लेके आई और मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम चोरी वो भी ब्लीच अपने चेहरे पे लगाई। और उसके लगाने के मेरा ख्याल चंद मिनट के बाद ही उसने कहा कि मैं वहाँ से चीखें मारती हुई बाहर निकली, इसलिए कि मेरे चेहरे पे आग लग गई थी, जल रहा था और मुझे तरतीब का नहीं पता था कि क्या, जो मुझे समझ आई मैंने वो लगा ली। तो फिर उसको फौरी तौर पे गाड़ी में उन्होंने डाला और डाल के शेख जायद में जो यूनिट था, पहले तो उन्हें लगा शायद बर्निंग हो रही है, फिर वो दूसरे जो स्किन यूनिट था वहाँ लेके गया, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की। उसने कहा कि तुमने जो ब्लीच क्रीम लगाई है, अच्छा घर वालों को इल्म नहीं था क्या हुआ है, तो जो तुमने ब्लीच क्रीम लगाई है उसका जो कंटेंट का निस्बत तनासब था वो गलत हो गया, तो ये उसकी वजह से हुआ। उस बच्ची ने कहा कि मुझे ये सुनने के बाद थोड़ा इत्मीनान हुआ, और लेकिन ज़ाहिर 8-10 दिन इतनी तकलीफ़ मुझे हुई, चेहरा मेरा जल गया, जो ऊपर वाली लेयर थी
اور میں 10 دن پھر اسکول نہیں جا سکی, گھر میں رہی. لیکن 10 دن کے بعد بھی میں نے سبق نہیں سیکھا, میں نے اس سے کچھ لرن نہیں کیا, چونکہ وہ جو میری پھوپھیوں کا پاگل پن تھا, ان کے جملوں کا جو کاٹ تھی, یہ جو 2 دھاری تلواریں ہوتی ہیں سگے رشتہ داروں کی, اللہ تو ان سے پوچھے گا ہی پوچھے گا, اور ان کی زبانوں کو پتہ نہیں وہ کہاں کہاں ڈالے گا. انہوں نے بہت خاندانوں کی, بہت عورتوں اور بچیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں اپنے چسکے کے لیے. یعنی خود ان کا رنگ گورا تو کیا بازار سے خریدا تھا, خود ان کا رنگ گورا ہے تو کیا انہوں نے کسی میڈیکل سٹور سے جا کے کروایا تھا. اللہ نے ان کو دیا تھا, کچھ کو کالا کیا, کچھ کو گورا کیا, کچھ کو عربی بنایا, کچھ کو اجمی بنایا, کچھ کو لمبا بنایا, کچھ کو چھوٹا بنایا. یہ میرے رب کے, اب جو افریقہ والے کے جا کے سب کو مار دیں, وہ تو بہت ہی کالے ہوتے ہیں, پر وہاں ان کالوں میں بھی مقابلہ حسن ہوتا ہے, ان میں بھی خوبصورت لوگ ہوتے ہیں. لوگ وہ خوبصورت ہوں گے جو, چاہے وہ پہلے ہو, جو کالا ہوگا پر ہنر میں اچھا ہوگا, پرسنالٹی میں شاندار ہوگا. انڈیا کی کتنی اداکاریں ایسی تھیں جو کالی تھیں, پر ان کو اداکاری کی بہت عمدہ معراج پہ مانا گیا. ان میں جو کریکٹر فل تھیں لوگ ان کو اب بھی یاد کرتے ہیں, جو کریکٹر لیس تھیں اور خوبصورت تھیں. میرا خیال ان کا کوئی نام, ممتا کلکرنی گوری چٹی تھی, ابھی اس کا کوئی نام بھی نہیں لیتا, پتہ نہیں وہ نشوں میں اور ہیروئن کی اسمگلنگ میں کہاں کہاں اس نے سزا پائی. گورا رنگ ہونا, وہ جو ہم چھوٹے ہوتے تھے سنتے ہوتے تھے, کالا شاہ کالا تو گورے نو پراں کرے, اور گوروں کے لیے اور بھی ان کی شان میں کافی گستاخی کی جاتی تھی. اب وہ آپ کو نہیں بتائی جا سکتی. اگر آپ کا تعلق کہیں دیہی علاقے سے ہو تو ظاہر ہے کہ مستقل ٹسل چلتی ہے. لیکن مجھے اس بچی کی باتیں سن کے اس لحاظ سے اطمینان ہوا کہ کہیں جب آپ سے محبت سے میں کچھ کہتا ہوں اور سمجھاتا ہوں, ظاہر مجھ پہ نہیں بیتی ہوتی, میں نے کبھی بلیچ کریم نہیں لگائی. ہاں ایک زمانے میں جب نئے نئے بال آ رہے ہوتے ہیں تو شاید یہاں انسان تھوڑے اپنے بالوں کو, ہمارے کلیگ ہوتے تھے وہ لگاتے تھے, کبھی نہیں مانتے تھے. اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, بال ان کے سفید ہو گئے ہیں, تو اب وہ نہیں لگاتے. تو ہم کبھی گھر سے ان سے پوچھتے ہوتے ہیں, تم تو کہتے تھے میرے نیچرل ہیں براؤن سے, وہ براؤن کرتے تھے یہاں سے. تو تھوڑی سی آپ کو عقل ہو تو سمجھ تو آ جاتی ہے کہ بلیچ کیا ہوا ہے. لیکن لڑکیوں میں یہ اگر چھوٹی عمر میں آپ یہ کرو تو اس کا جو نقصان ہوتا ہے, اس بچی نے پھر بتایا کہ پھر میں کالج پہنچی, ایک بلیچ, دوسری, اس نے سب کے نام لیے. میں اب ان کے نام آپ کو بتانا نہیں چاہتا, یہ سین سے شروع ہونے والے بھی ہیں, فلاں سے شروع ہونے والے بھی, میں بلا وجہ ان کا نام نہیں جان بوجھ کے نہیں لینا چاہ رہا. پر ایک بات, جب وہ مختلف کریموں کا تجربہ کرتی رہی اور کالج کا فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر, تو سیکنڈ ایئر کے وسط میں جا کے اس نے ایک اور حرکت کی, ایک بیٹنوویٹ نام کی کریم استعمال کی. یہ بیسیکلی تو زخموں کے لیے ہوتی ہے. اللہ جانے کس احمق نے اس کو یہ مشورہ دیا. اچھا, جو ہی اس نے استعمال کرنی شروع کی تو اس کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا. پہلے پھوپھیوں نے اپریشیٹ کیا, انہی ظالموں نے جنہوں نے اس کو یہ وہم ڈالا تھا, اور پھر وہ ریگولر روزانہ کی بنیاد پر اس کو استعمال کرتی رہی. جب وہ سیکنڈ ایئر میں پہنچی تو کہیں کسی ٹیچر نے تذکرہ کیا کہ اس طرح کی کریمیں استعمال کر کے, جن کے اسٹیرائڈس ہوتے ہیں یہ تو کینسر کا باعث ہوتے ہیں. تو اس بچی نے پھر, اسے یہ نہیں پتا تھا کینسر کیا ہوتا ہے, اس نے ڈرنے, ظاہر ہے خوف تو آتا ہے, یہ سنا ہوتا ہے بریسٹ کینسر ہے, یہ سنا ہوتا ہے کہ لنگز کا کینسر ہے, حلق کا کینسر ہے. ظاہر ہے کینسر میں لوگوں کو مرتے سگریٹ پہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے, وہ جو اللہ معاف کرے اس کینسر کی ایک بدترین تھی شکل. تو اس نے ایک دم سے بیٹنوویٹ لگانی بند کر دی. 2 دن کے بعد اسے فیل ہوا کہ اس کا ناک جلا جلا سا محسوس ہو رہا, پھر اس کا ماتھا, پھر اس کی گالیں, اور پھر اس کا پورا چہرہ. اب میں آپ کو جو راز کی بات بتاؤں کہ اس بدبخت کریم نے اس کی چہرے کی جو پہلی پوری لیئر تھی وہ تو ضائع کر دی. دوسری لیئر وہ بھی اتنی ڈیمیج ہوئی کہ میرے رب نے ان چہرے کی لیئرز بنائی ہوئی ہیں, بہت نازک نازک سی ہیں. کبھی کبھی صرف ہمارا چوٹ لگ جائے تو ہماری یہاں سے چھل جاتے ہیں, زیادہ چوٹ لگے تو پھر وہاں سے کٹ لگتا ہے. اچھا, یہ جو چھلنے والی ہے یہ جلدی سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کچھ مائیاں دیکھی ہوں جو سستے بیوٹی پارلر پہ جا کے جب بلیچ کراتی ہیں تو واپسی پہ ان کی یہ جو گالیں ہوتی ہیں یہ پنک سی ہوئی ہوتی ہیں, بظاہر لگ رہا ہوتا کہ وہ بڑی گوری چٹی ہیں, وہ پہلی اپنی جلد جلا کے آئی ہوتی ہیں. یہ خاص طور پہ یہ جو کوڑا سنوارنے والی عورتیں اور گھر کی کام کرنے والی مائیاں, ان کو یہ سستا کام مل جاتا ہے اور پھر وہ استعمال کرتی رہتی ہیں.
इन्हें कौन सा किसी ने बताना होता कि तुम्हारा चेहरा अब जल गया हुआ है और तुम्हारा चेहरा अब बदनुमा नहीं लग रहा, बदसूरत लग रहा है। इनफैक्ट उस बच्ची के साथ भी ये हुआ। अब उसने जिस डिप्रेशन में गई, जिस परेशानी में गई, अल्लाह ने करम उस पर यह किया कि उसने हमारी जो वीडियो थी वो सुन ली और नाउ शी इज़ कॉन्फिडेंट। उसने कहा कि उस वीडियो के बाद सबसे ज़्यादा मुझ पे अपने एहसान ये किया कि मुझे खूबसूरती और बदसूरती के चक्कर से निकाला। नो आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं पढ़ूँगी, अपनी इज़्ज़त बनाऊँगी, अपना नाम बनाऊँगी, और अगर मुझसे मुमकिन हो तो अपना इलाज भी मैं खुद करूँगा। और मुझ जैसी जितनी बच्चियाँ जिनके साथ इस तरह का जुल्म हुआ है, उनकी फूफियों ने किया, कहीं खालाओं ने किया, कहीं किसी और ने किया, कहीं दोस्तों ने किया, और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इनफैक्ट ये बर्बादी इन बच्चियों के वक्त में लिखी हुई नहीं थी, ये उन कम फहम और कम ज़र्फ़ रिश्तेदारों या दोस्तों की वजह से, और ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ, मर्दों में तो चूँकि आमतौर पे अब तक मेरे पास इस तरह कोई इशू नहीं आया, तो जिन ख़वातीन बच्चियों के साथ ये जुल्म रवा रखा जाता है उसके दुश्मन नहीं करते। उनको जो क्रेज़ डालना है छोटी सी उम्र में ब्लीच करने का और रंग गोरा करने का, अल्लाह के बंदों ने प्यारा बनाओ, उन्हें करैक्टरफुल बनाओ, उन्हें स्किल बनाओ, उन्हें ऐसी शानदार उनकी पर्सनैलिटी बने कि लोग मुड़ मुड़ के देखें। दुनिया में क्या सिर्फ गोरे ही अपने देखे बड़े काम करने वाले? दुनिया में अगर किसी लोगों ने इम्पैक्ट डाला है हिस्ट्री में तो वो थामले ज़्यादा है, वैसे काले भी उनमें कई सारे शामिल हैं। रंगों की फजीलत नहीं है, कद के छोटे बड़े होने की भी फजीलत नहीं है, करैक्टर की फजीलत है। अख्तर बात को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।